নমস্কার বন্ধুরা, আমি সঙ্গীতা চ্যাটার্জি। আমি একজন সিঙ্গেল মাদার। তো দেখো, আজকে রবিবার, তো সকালটা শুরু করলাম। আজকে আমি কাজে যাইনি, রুটি আর ঘুগনি দিয়ে তোমাদের সাথে ওটাই শেয়ার করছি। আর আমি তো রুটি বানাতে পারি না। पसीना बहा बहा के खाना बना रही हूँ। जो रोटी नहीं बना सकता उसका हालत देखो कैसा होता है। ये देखो सब कुछ बिखरा हुआ। और जिसको आता है वो तो इतना बिखरता नहीं है। जिसको आता नहीं उसका हालत देखो। उसमें से नंबर 1 मैं हूँ जो रोटी बनाना अभी तक नहीं सीखा। ऐसे लो, ऐसे ऐसे करो और ऐसे डाल दो। সকাল সকাল আমাদের খাওয়ায় রুটি আর ঘুগনি। দেখো, কিছু দেখা